Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier comment obtenir un karyotype. Au début, on prend des cellules, on ajoute de colchicine ici pour arrêter la division de ces cellules, puis on ajoute un colorant. Après qu'on ajoute un colorant, il faut éclater les cellules, on observe les chromosomes à l'aide d'un microscope électronique. On photographie les chromosomes, puis enfin on va ranger les chromosomes et numéroter les chromosomes afin d'obtenir un karyotype. Ok. Ici à droite on a les chromosomes désordonnés, يعني مثل ما شفناهم هون. Ok, désordonnés. À gauche les chromosomes sont classés selon des critères. Please اطلعوا على هالكروموزوم وبرأيكم شو أول كريتير هن استعملوا ليصفوهم. شوفوا لي التاي تبعهم. أول شغلة les chromosomes sont rangés par paire. اوكي جوز مجوي دايكو في عندي دو chromosomes هولي جون on l'a numéroté 1 deux chromosomes تانيين 2 chromosomes le bleu 3 لكن sont classés أول شي rangés par paire. هيدا البير بنسميه paire de chromosomes homologues. homologue يعني بيشبهوا بعض. اوكي un chromosome هو d'origine paternelle و un autre d'origine maternelle. يعني chromosome نحن ورثناه من البابا on l'a hérité du père و un chromosome on l'hérite de la mère. اوكي كرمال هيك عطول نحن عنا 2 rangés par paire. ليش بنسميهم chromosome homologue؟ chromosome homologue cela veut dire chromosome similaire بيشبهوا بعض عندهم même taille عندهم même position du centromère يا شباب وعندهم même position للكاركتير هول بعدين لكن حندرسهم مع بعض. لكن أول شغلة لازم نحفظها إنه الكروموزوم sont regroupés en paires. c'est فينهم 2 2 2. ليش 2 2 2؟ لأنه عندي un chromosome qui provient du père ou un autre chromosome qui provient de la mère. Ok? Les chromosomes sont regroupés par paire de chromosomes homologues. يعني هيدا البير شو بنسمي الكروموزومات تبعه؟ هيدا مثلا paire de chromosomes homologues. بلون تاني. هيدا مثلا par exemple c'est un autre paire de chromosomes homologues. rangé أول شي لكن regroupé par paire 2 2 ورونجي طلعوا لي بالتاي مش هيدا البير أكبر من هيدا البير de chromosomes homologues لكن sont rangés ici par des tailles décroissantes يعني من الكبير لصغير والفورم des chromosomes والبوزيشن du centromère لأنه إذا بتلاحظوا تقريبا هولي بيشبهوا بعض. كيف قدروا ليه صفوا هيدا قبل هيدا؟ في عنا البوزيشن du centromère. اوكي هيدي للحفظ. لكن لازم نحفظ يا شباب انه les chromosomes sont regroupés par paire. c'est فينهم كل 2 2. هودي البير بنسميهم paire de chromosomes homologues. chromosome homologue يعني similaire. عندي un chromosome d'origine paternelle و un chromosome d'origine maternelle. اوكي لهون منيح؟ on continue. Voici un karyotype. Ok. L'un pour un garçon ou l'autre pour une fille. Ok. لكن قلنا نحن ديجا انه on regroupe les chromosomes par paire. ليكونوا كيف مصفوفين par paire. هيدا مجوز. C'est un paire de chromosomes homologues. وهيدا c'est un paire de chromosomes homologues. لكن عطول الكاريوتيب les chromosomes sont regroupés par paire. on le classe selon un taille décroissant طلعوا من الكبير للصغير وهون من الكبير للصغير. ok et il faut numéroter les chromosomes مرقمينهم طلعوا معي يلا وتابعوا معي. أول paire الأطول شي سميناه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22
22 بير مرقمينهم. آخر شي هون في عندي آخر شي مرقمينهم شي؟ لا منا مرقمينهم، ليكو هون منا مرقمينهم. لكن عندي 22 بير 22 جوز sont numérotés وآخر le dernier paire n'est pas numéroté. اوكي ليش؟ هنشوف ليش. أول يا شباب هولي الكروموزوم، اوكي هولي الكروموزوم اللي حلونهم أنا اسمهم أوتوزوم. هولي كلهم اسمهم أوتوزوم. شو يعني أوتوزوم؟ يعني كروموزوم نون سكسويل، يعني كي بور دي انفورماسيون خاصة مثلا بلون الشعر، ما خاصة مثلا بالديترميناسيون دو سكس دو لونفون. اوكي زيت الشي هونيك حلون بس اخر بير. هيدا اوكي لك اول premier 22 بير يا شباب ce sont des autosomes. لازم نحفظ كو veut dire autosome. autosome يعني كروموزوم نون سكسويل. الكروموزوم هني الكروموزوم سكسويل، هني كي ديترمين لو سكس دو لونفون. يعني لكن اخر بير دو كروموزوم حلونه هو بنسميه جونوزوم. هيدا الجونوزوم ما بنكون مرقمينه، بنكون كاتبين تحته ou bien XX ou bien XY. اوكي اوكي اذا منلاحظ الجونوزوم للجارسون هن 2 كروموزوم منن دو ميم تاي، واحد طويل سميناه اكس، واحد قصير سميناه شو Y. بدنا نطلع عند الفي هول الجونوزوم اثنيناتهم شو دو ميم تاي، عادة الكروموزوم طويل اسمه اكس اكس. اوكي لكن اذا انا جارسون بيكون عندي الجونوزوم اكس Y. إذا أنا في بيكونوا XX، يعني بيكونوا دو جونوزوم دو ميم تاي، دو كروموزوم سكسويل دو ميم تاي. هيدا كاريوتيب لأم للإسباس هيومان. لكن لازم نعرف إنه الإسباس هيومان عندها 23 بير دو كروموزوم، 23 جوز. 22 22 بير هن بنسميهم اوتوزوم، يعني بير نون سكسويل، وديرنيي بير هو جونوزوم. لكن الاسباس هيومان عندها 46 كروموزوم، 46 كروموزوم، يعني 23 بير 23 جوز. 22 منهم هن شو اوتوزوم، واخر 2 هن جونوزوم. اوكي شو بيفرق الكاريوتيب دان جارسون عن الكاريوتيب دان فيه؟ هو ذات الشيء ما عدا الجونوزوم، يعني الكروموزوم كي ديترمين لو سكس دو لانديفيدو. عند الجارسون بيكونوا دو كروموزوم دو تاي ديفيرون، واحد طويل والثاني قصير اكس Y. عند الفي بيكونوا 2 دو ميم لونغور اكس اكس. اوكي لكن le karyotype d'une cellule humaine est formé de 46 chromosomes. كل إنسان طبيعي حيكون عنده كم كروموزوم؟ 46. عنده يا شباب 44 44 كروموزوم بنسميهم أوتوزوم و2 جونوزوم. chez une fille اوكي عندها 2 جونوزوم X، بيكونوا 2 كروموزوم de même taille. عند الجارسون عنده 2 جونوزوم يلي هن اكس اي Y. كروموزوم اكس هو اطول من الكروموزوم Y. لازم تعرفوا تطلعوا وقت نحط لكم كاريوتيب تعرفوا تقولوا انه اذا هيدا كاريوتيب للاسباس هيومان. كيف بنعرف؟ لانه عنده 46 كروموزوم. حنشوف غير اسباس ما عندهم ذات الشيء. كيف قادرين نحن نعمل ايدنتيفيكاسيون سي سي ان كاريوتيب دان جارسون او دون في؟ بنطلع على ديرنيي بير، ما بيكون مرقم، بيكون مكتوب عليه احرف، وايام ما بيكونوا مكتوب عليه احرف. اوكي اذا كانوا اثنيناتهم طوال مثل هون يعني اكس اكس يعني في. اذا واحد طويل ثاني قصير بيكون جارسون. اوكي ليكو مثلا الدروزوفيل عندها 8 كروموزوم،
الشيفال عنده 64 كروموزوم، البول عندها 32 كروموزوم، الشاة عندها 38. يعني مش كل الاسباس يا شباب عندهم ذات النومبر دو كروموزوم. كل اسباس موجودة بهالدنيا عندها عدد كروموزوم خصوصي إلها. اوكي، كرمال هيك نحن ما بنشبه بعض. اوكي، ميرسي.